جبریل تھکے ہو گئے سرکار روانہ، منہ تکتا ہوا رہ گیا سدرا شب میرا، شب میرا، شب میرا، شب میرا، شب میرا، ہیں جن خوشیوں کا تعلق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، وہی ہمارے لیے حقیقی خوشیاں ہیں۔ شب معراج نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ایسا دن، ایک ایسی شب تھی کہ جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا کیا، اکرام عطا کیا، کمال عطا کیا، عظیم معجزہ عطا کیا، ایسا عظیم معجزہ عطا کیا کہ کسی کو عطا نہ کیا تھا۔ تو ہمارے لیے کچھ دن بڑے ہی اہم ہوتے ہیں، جیسا کہ نزول قرآن کا دن 27 رمضان المبارک۔ یہ دن اس لیے اہم ہے کہ نزول قرآن کا دن ہے۔ 12 ربیع الاول ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا دن ہے۔ 27 رجب المرجب ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن وہ کمال، وہ بلندی، وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اور واقعہ معراج کی طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک عام ذہن یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہے یہ رات، اس رات میں ہوا کیا تھا، کیوں خصوصیت ہے اس رات کو، اس رات کے اندر کیا مطلب کہ واقعہ رونما ہوا۔ تو ایک واقعہ رونما ہوا، کہنے کو تو وہ واقعہ ہے لیکن قصہ صدیوں کا ہے۔ جی ہاں، ایک رات کے اندر وہ واقعات رونما ہو گئے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے، بستر سے اٹھنے کے بعد مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ جانے کے بعد 7ویں آسمان تک پہنچے، 7ویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور پھر آپ وہاں گئے جہاں نہ جگہ ہے، نہ عین ہے، نہ مکاں ہے، لا مکاں کی طرف آپ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ ایک طرف تو یہ ایک واقعے کا خلاصہ ہے، لیکن اس واقعے کے ایک ایک قدم پر، ایک ایک مرحلے پر اور ایک ایک منزل پر جداگانہ واقعات کا ظہور ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیا واقعات رہے، مسجد اقصیٰ کے بعد 7ویں آسمان، پہلے آسمان تک کیا واقعات رہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، 7ویں آسمان کیا واقعات رہے، سدرۃ المنتہا پر کیا واقعات رہے، عرش بری پر کیا واقعات رہے، جنت میں کیا واقعات رہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو پھر جو ہم تک پہنچی، پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہمیں بتایا وہ ہم تک پہنچا، ورنہ تو وہاں سلسلہ یہ تھا اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی جو وہی کرنی تھی۔ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، تو یوں ایک ایک واقعے کے پیچھے شان مصطفیٰ پوشیدہ ہے، ایک ایک منزل پر، ایک ایک مرحلے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کا پہلو نمایاں ہے، اور ایک ایک واقعے پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا جو صحرا ہے وہ کھل کر جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، تاکہ وہ دکھائے اپنی نشانیاں۔
اور پھر احادیث مبارکہ میں مزید تفصیل بیان ہوئی، آج کی رات کے کیا نظارے ہیں، کیا سما ہے، کیا بابرکت رات ہے۔ آئیے اس رات کے حوالے سے شاعر کیا کہتا ہے، اثر بھائی سے سنتے ہیں۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ محروم، ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے۔ فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، اور یہ جگہ آج مسجد الحرام شریف میں براؤن کلر کے ماربل سے واضح کی گئی ہے۔ آج کی بھی جو تعمیر ہے وہ مکان جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام لے گئے، براؤن رنگ کے پٹے ہیں ماربل کے، وہاں سے نمایاں کی گئی ہے۔ باب عزیز اور باب فہد کے درمیان یہ جگہ پڑتی ہے۔ جب اندر آتے ہیں تو اندر کا جو برآمدہ ہے، یہاں سے طواف بھی ہو رہا ہوتا ہے عرش کے اندر، وہاں یہ جگہ پڑتی ہے۔ تو اس گھر میں آپ تشریف فرما تھے، جبریل امین آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور چلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرماتا ہے۔ جبریل امین جب تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد کے مناظر کو شاعر اپنے زبان میں کچھ اس طرح بیان کرتا ہے یہ معراج کی شب لے میرے سرور جاگو۔ پیارے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، ہے یہ معراج کی شب لے میرے سرور جاگو، آیا جبریل ہے لینے کو پیغمبر جاگو، شمع کافور لیے در پہ ہیں حاضر ملکوت، خلق کے رہنما ہادی و رہبر جاگو، حور جنت کی ہے مشتاق لقائے احسن، اے شہ حسن اٹھو ساقی کوثر جاگو، چل کے بخشش کرو امت کی بلاتا ہے کریم، یہ شب قدر ہے شافی محشر جاگو، لایا جنت سے ہوں راہوار سواری کے لیے، لایا جنت سے ہوں راہوار سواری کے لیے، برج خوبی کے درخشائیں اختر جاگو، برج خوبی کے درخشائیں اختر جاگو۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے ہی تشریف لے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں لکھا کہ چھت جو ہے وہ شک ہوتی ہے، چھت شک ہونے کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوتے ہیں۔ 5 سواریاں تھیں جو اس پورے سفر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر پا رہیں۔ پہلی سواری براق تھی
کہ जिस पर सवार होकर नबी अकरम अलैहिस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुँचे। दूसरी सवारी वो नूरानी सीढ़ी थी जिसके ज़रिए आप आसमान दुनिया तक पहुँचे। तीसरी सवारी फरिश्तों के पर थे जिसके ज़रिए आप सातवें आसमान तक पहुँचे। चौथी सवारी हज़रत जिब्रील अमीन के पर थे जिसके ज़रिए आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। और पांचवी सवारी रफ रफ थी, जहाँ तक वो जा सकती थी वहाँ तक आप अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से उस पर सवार होकर पहुँचे। और फिर वो जगह थी जहाँ जगह कहना ही जायज़ नहीं, मकां कहना ही जायज़ नहीं। इस पूरे वाक़ये के अंदर जहाँ एक तरफ नबी अकरम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू होती है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कमालात पर गुफ्तगू होती है, जिन इनाम और इकरामात से आपको नवाजा गया उन पर गुफ्तगू होती है। दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर गुफ्तगू होती है, अल्लाह तबारक व तआला की जो शान है उस पर गुफ्तगू होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको ले गया था। एतराज़ ये होता है, जहनों में ये बात आती है, ये क्यों कर मुमकिन है एक लम्हे के अंदर सूरज तुलू ना हुआ हो, रात का वही पहर जारी हो जिस पहर आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए, वापस आएँ वही वक्त रुका हुआ हो। जान है वो जहाँ की, जान है तो जहान है, वक्त क्यों ना रुके। जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से यानी इस आलम से दूसरे आलम में तशरीफ़ ले गए हैं तो घड़ी का सेल निकाल लिया गया, गोया कि वक्त वहीं रुक गया। जब आप तशरीफ़ लाए तो वक्त वही था कि जिस वक्त आप तशरीफ़ ले गए थे। हालांकि जो आपने सफ़र किया ये सफ़र सदियों का बनता है। जान है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब जान ही यहाँ इस आलम से रवाना हो जाती है तो जहाँ ने तो रुकना है वहीं का वहीं रुकना है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम एक लम्हे के अंदर और यहाँ से जाकर न जाने कहाँ से होकर आए, लेकिन उसके बावजूद वक्त वही का वही। ये कैसे हो सकता है? आप रात के एक हिस्से में मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले जाएं, आसमानों पर तशरीफ़ ले जाएं, जन्नत में तशरीफ़ ले जाएं, लामकान तशरीफ़ ले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े की इब्तिदा सुबहान से फरमाई है। सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदा ख़ास को, असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। और सुबहान से इसलिए फरमाई है, अल्लाह ताला पाक है, वो तमाम ऐबों से पाक है, वो मोहताजी से पाक है, वो इज्ज से पाक है, वो तो कादिर मुतलक है, वो तो साहिब कुदरत है। उसके वो चाहे वो कहे कुन तो फयकुन हो जाता है। तो सुबहान से इसलिए शुरू फरमाया कि वाक़या अजीब था, अक्लें हैरान थी, ऐसा क्यों कर मुमकिन हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा देता है सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात। उलमा लिखते हैं अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात क्या हैं, कमा हक्कू हम नहीं जानते। उसके अस्मा क्या हैं, हम चंद के सिवा नहीं जानते। उसकी ज़ात में क्या राज पिन्हा है, हम नहीं जानते। हम सिर्फ तंज़िया पर अमल करेंगे कि जो भी ऐब नज़र आएगा अल्लाह की ज़ात से उसकी नफ़ी करेंगे। और वो साहिब इज़्ज़त है, साहिब जलाल है, साहिब कमाल है। तो तंज़िया जो है उससे इस आयत की इब्तिदा होती है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते हैं, रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं कि अपनी कब्र में नमाज़ पढ़ रहे हैं। मस्जिद अक्सा पहुँचते हैं, वहाँ भी मुलाकात होती है। छठे आसमान पर पहुँचते हैं, वहाँ भी मुलाकात होती है। जब अल्लाह ताला से मिलकर आ रहे होते हैं तब भी मुलाकात होती है। वो नमाज़ों के हवाले से
ये गुजारिश करते हैं बारगाह रिसालत में कि ये 50 ज़्यादा हैं, 5 कम करवा लीजिए, कम करवा लीजिए, कम करवा लीजिए, यहाँ तक कि 5 होती हैं। तो एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो यहाँ कब्र में नज़र आए और निगाह मुस्तफ़ा का आलम देखिए कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम बुराक पर से जा रहे हैं और कहाँ न जाने कितनी बुलंदी पर होंगे, और निगाह फरमाते हैं ज़मीन की तरफ तो कब्र मूसा नज़र आती है और कब्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नज़र आते हैं। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है, कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं है। निगाह मुस्तफ़ा का क्या आलम है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क्या शान है। लोग कहते हैं अम्बिया कब्रों में ज़िंदा नहीं होते, ज़िंदा ना होते कब्र में नमाज कैसे पढ़ रहे होते, ज़िंदा ना होते तो मस्जिद अक्सा में कैसे आ जाते, जिंदा ना होते छठे आसमान पर कैसे मिल जाते, जिंदा ना होते तो फिर नमाजों में कमी कैसे करवाते। उसी जिंदा नबी के तुफैल से तो 50 के बजाय 5 नमाजें हुई हैं। तो ये पूरा वाकया कदम कदम पर ईमान व अक़ीदा भी बयान कर रहा है। और जब मस्जिद अक्सा पहुँचे हैं, अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, नमाज रूहें नहीं पढ़ा करती, नमाज जिस्म पढ़ा करते हैं, तमाम अम्बिया मौजूद हैं। और ये पूरा वाकया हमें बता गया कि इस मेराज के इस पूरे फ़लसफ़े में सिर क्या पिन्हा था, राज क्या पिन्हा था, वो क्या वजह थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज पर तशरीफ़ ले गए। नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हुमाना अव्वल आखिर, के दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर, जो सल्तनत आके कर गए थे। नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर। नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हो मानाए अव्वल आखिर। कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। हज़रत जाबिर पूछते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले अल्लाह ताला ने किसे पैदा फरमाया। फरमाते हैं खलक़ल्लाहु नूरा नबी का क़ब्ल कुल्लि शै, तेरे नबी के नूर को सबसे पहले पैदा फरमाया। तो हुजूर बाएतबार तख्लीक अव्वल हैं और बाएतबार बसत अम्बिया में आखिर हैं। तो यहाँ अव्वल व आखिर के नज़ारे हो रहे हैं। और आला हज़रत अपने इस शेर पर एक एतराज़ होता था, उसका जवाब एक दूसरे शेर में देते हैं कि कमान इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। ये बात समझ नहीं आती कि एक ही शख्स, एक ही हस्ती अव्वल भी हो सकती है, आखिर भी हो सकती है। ये कैसे हो सकता है कि कमान इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। मतलब क्या है शेर का? ये प्रकार है मेरे हाथ में जनाब, ये प्रकार है। मुहित कहते हैं प्रकार को। जब ये प्रकार चलाई जाती है तो एक नुक्ते से इसकी इब्तिदा होती है और वही नुक्ता इसकी इंतहा का नुक्ता बनता है। प्रकार अगर यहाँ से चली है तो घूमकर ये प्रकार इसी नुक्ते पर आ जाएगी तो दायरा बनता है। मुहित कहते हैं उस दायरे को। तो आला हज़रत फरमाते हैं कमान इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही अव्वल आखिर होना कोई अजीब बात है। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। कमाने इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाने इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे। तो मस्जिद अक्सा में तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम तन्हा भी तशरीफ़ ले जा सकते थे। आप जाते मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ते वापस आ जाते। लेकिन इस दुनिया के अंदर हज़रत अम्बिया अलैहिस्सलाम को शर्फ मिलना था कि वह आपकी इक़्तिदा में नमाज अदा करें।
तमाम अंबिया गोया के इस सफ़र की जो इब्तिदा होती है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, तो एक ज़मीनी सफ़र है। जब ये सफ़र अगली मंजिल की तरफ बढ़ता है, आसमानों की तरफ, तो तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम नबी अकरम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल मस्जिद अक्सा में करते हैं। मुसल्ला इमामत पर आपको आगे किया जाता है और प्यारे आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाकर इमामुल अंबिया होने का शर्फ हासिल करते हैं। तो मस्जिद अंबिया के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर क्या नज़ारे होंगे। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले, नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले कि नमाज हो तो नमाज ऐसी, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा, नमाज हो तो नमाज ऐसी। एक मुसलमान इस बात में हैरान है और अक्ले हैरान हैं और खुशी से मतलब कि फूला नहीं समाता कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इस पूरे सफ़र में किन किन एजाज़ात के साथ नवाजा गया। सुभान अल्लाह, मस्जिद अक्सा में क्या नज़ारे होंगे, क्या मंज़र होगा, क्या कमालात होंगे। और बाज़ रिवायतों में आता है कि बाज़ अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज के बाद खुतबा दिया है और एक एक नबी जो है वो खुतबा देता और प्यारे आका अलैहिस्सलाम की शान बयान करता था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इस सफ़र के अंदर एक दूल्हा की तरह ले जाया जा रहा है। जब दूल्हा होता है तो वो सदर महफिल होता है, वही आगे होता है, बाकी सब जो है वो उसके साथ होते हैं। और क्या मनाजिर थे दूल्हा के होने के भी। अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि दीवानो तसव्वुर में देखो, दीवानो तसव्वुर में देखो, असरा के दूल्हा का जलवा, झुरमुट में मलाइक लेकर उन्हें मेराज का दूल्हा बनाते हैं। वो कैसा हसी मंजर होगा जब दूल्हा बना सरवर होगा, जब दूल्हा बना सरवर होगा। ओ शाख तसव्वुर कर कर के, ओ शाख तसव्वुर कर कर के, बस रोते ही रह जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये रोना खुशी का रोना है। शान मुस्तफ़ा को सामने रख के जो है वो खुशी के आंसू हैं। तो 27 रजब मुरज्जब की शब खुशियों की शब है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को बेपनाह एजाज़ व कमालात से नवाजा। और यही वजह है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अरब के अक्सर ममालिक के अंदर ये रात बड़ी ही शान व शौकत के साथ मनाई जाती है। खुद अरब अमारात में इस साल भी सरकारी तौर पर छुट्टी की गई है कि ये रात तो खुसूसी रात है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात को याद करने की रात है, वाक़यात मेराज को याद करने की रात है। उन मनाज़िर को याद करके प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बातें करने की रात है। अब सफ़र का अगला मरहला शुरू होता है और ये सफ़र मेराज इस हिस्से का नाम है। और आप अलैहिस्सलाम इस सफ़र के ऊपर एक नूरानी सीढ़ी के ज़रिए आसमान दुनिया तक पहुँचते हैं और फिर पहला आसमान आता है। अब ज़रा अंदाज़ देखिए, ज़रा इस्तकबाल देखिए कि हर आसमान पर कोई ना कोई नबी अलैहिस्सलाम आपका इस्तकबाल करता है। पहले आसमान पर हज़रत यहया व ईसा अलैहिमुस्सलाम, पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम,
अबुल बशर वो आपका इस्तकबाल करते हैं। दूसरे आसमान पर हज़रत याहया व ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका इस्तकबाल करते हैं। गुफ्तगू होती है, आपस में बातचीत होती है, मरहबन मरहबा और मरहबा के नारों के ज़रिए आपका इस्तकबाल किया जाता है। और उसके बाद नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरातुल मुंतहा की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर इंतहा हो जाती है। जिब्रील अमीन भी उससे नहीं आगे नहीं जा सकते और वहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त लगा है, और सिदरा तो वैसे बेरी को कहते हैं। बहुत बड़ा दरख्त लगा है। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसके जो फल हैं, मकाम हिजरा पर जो मटके इस्तेमाल होते हैं उतने बड़े बड़े उसके फल हैं। और वहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ के नज़ारे करते हैं। बैतुल मामूर आप पर ज़ाहिर किया जाता है, फरिश्तों का किबला, वहाँ के आप नज़ारे करते हैं। बाज़ रिवायतों में आता है कि सिदरातुल मुंतहा पर ऐसी दिलकश रोशनियाँ आप देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ही उसकी कैफियत जानता है। और उसके बाद ये जो सफ़र है सातवें आसमान के बाद, फिर जो आगे का सफ़र है सिदरातुल मुंतहा तक, ये सफ़र जिब्रील अमीन के परों पर था। जिब्रील अमीन अपने परों पर लेकर सिदरातुल मुंतहा तक पहुँचते हैं और उससे आगे लामकां का सफ़र शुरू होता है। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है, कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है कितनी मंजिलें आगे हैं, कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने हैं कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने। और आला हज़रत अपने कसीदाए मिराजिया में, कसीदा मिराजिया की खुसूसियत ये है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत एक तो वाक़यात को बयान कर रहे हैं, फिर हर हर कदम की एक तख़य्युल पर मुश्तमिल एक कैफियत बयान कर रहे हैं कि ना जाने क्या कैफियत होगी। आला हज़रत इस मरहले पर यह बयान करते हैं, थके थे रूहुल अमी के बाजू, छटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे। यानी कि जिब्रील अमीन भी देख रहे हैं कि काश मुझे भी इससे आगे बढ़ना नसीब होता, लेकिन अब वो मरहला है जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलाम खुद ही आगे तशरीफ ले जाएंगे। थके थे रूहुल अमी के बाजू, छूटा वो दामन कहाँ वो पहलू, थके थे रूहुल अमी के बाजू, छूटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहें हसरत के वलवले थे, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहें हसरत के वलवले थे। अब सफ़र का वो हिस्सा शुरू होना था कि जो असले मकसूद था। आला हज़रत फरमाते हैं, यही समा था कि पे के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हज़रत, तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस तजल्ली का नज़ारा किया, वो तजल्ली एक दरख्त पर पड़ी थी, दरख्त पर पड़ के आपकी आंखों तक पहुंची थी। आप उस तजल्ली की तजल्ली बर्दाश्त न कर पाए और बेहोश हो गए। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बहादुरी और आपकी ताकत और आपके कमालात जो अल्लाह ताला ने आपको अता किए, वो देखिए कि तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। यही समा था कि
پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ بڑے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے سے تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جو شلل ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو کیا تو وہ لمحات تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا گیا، اور یہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ ہستی ہیں، یہاں پر ان کو کن کمالات سے نوازا جا رہا ہے۔ علماء نے معراج کی حکمتوں پر مختلف اعتبار سے گفتگو کی ہے۔ ایک گفتگو اس اعتبار سے کی کہ آخر واقعہ معراج میں کیا راز پنہاں ہے۔ بڑا ہی ایمان افروز نقطہ علماء نے لکھا کہ ہوگا یہ کہ جب بزم محشر سجے گا، یعنی زندگی میں، یعنی یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ دنیا میں جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کسی کو نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا، اس کے علاوہ کسی کو شرف نصیب نہ ہوگا۔ خواب میں زیارت ممکن ہے، البتہ قیامت کے دن جو بزم محشر سجے گا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبھی پیش ہوں گے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کیسے ہوگی، کس انداز پر ہوگی، صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے بہار شریعت میں لکھا کہ جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ نہیں جو ہماری عقلوں میں آ جائے، جس کا ہماری عقلیں ادراک اور احاطہ کر لیں، وہ تو خالق ہے، وہ تو وہ ہے کہ جس کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہمارا کام ہے اس پر ایمان لانا اور ہر عیب کی نفی کرنا۔ تو علماء نے لکھا کہ جب وہ بزم میں محشر سجے گا اور نبی اکرم علیہ السلام مدعائے شفاعت لیے آگے بڑھیں گے، اور جب نجی و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، یہ سب کے سب جو ہے وہ منازل طے ہونے کے بعد خلق کے خدا نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گی، اور پیارے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مدعا عرض کریں گے۔ تو ایک فطرتی تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ کے سامنے بھی اگر کوئی جائے پہلی مرتبہ تو احترام سے اور دبدبے اور ہیبت سے اس کی زبان زیادہ نہیں کھلتی، اور وہ زیادہ مدعا بیان نہیں کر پاتا، اور وہ جو ہے بہت کچھ سوچ کر جاتا ہے لیکن سب کچھ نہیں کہہ پاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت کا تو کیا عالم ہے۔ تو بادشاہ کی چھوٹی سی مثال تھی بلا تشبیہ و تمثیل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے قرب میں بلا کر پہلی دفعہ دنیا میں ہی زیارت کروا دی کہ جب پیارے آقا علیہ السلام بزم محشر میں اس امت کا مدعا پیش کریں گے تو بلا جھجک پیش کریں، اور بلا حجاب جب زیارت ہو گئی تو وہاں بلا حجاب بھی زیارت ہونی ہے، اور بغیر رکے بغیر ٹھہرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کا مدعا پیش کریں، امت کے لیے شفاعت طلب کریں۔ تو یہ ایک حکمت بیان کی علماء نے کہ یہ ایک حکمت یہ بھی ہے واقعہ معراج کے اندر کہ آپ علیہ السلام کے لیے جو پردے تھے وہ سب کے سب پردے ہٹا دیے گئے، اور اس کے بعد عقلیں حیران ہیں،
अक्लें हैरान हैं। उसके बाद अब एक अकीदे की बात आ जाती है। अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का ना जिस्म है, ऐसा नहीं है कि वो अर्श पर रहता है, अर्श तो उसकी मखलूक है, जब अर्श नहीं था तो वो कहाँ था? ये कहना गलत है कि वो अर्श पर रहता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस्म से पाक है, जिस्मानियत से पाक है, इंसानी औसाफ से पाक है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम का सफ़र ला मकां की तरफ होता है। आला हज़रत फरमाते हैं, खिर्द से कह दो कि सर झुका ले। अब अकलों का काम नहीं है। अकल, खिर्द माने अकल, अकल से कह दो कि सर झुका ले। गुमा से गुजरने वाले, वहाँ गुमान भी नहीं जा सकता कि जहाँ से वो गुजरे हैं। पड़े हैं खुद जहत को लाले, कहाँ गए? वहाँ तो जहत भी नहीं है, जहत भी नहीं है। पड़े हैं खुद जहत को लाले, किसे बताएं कहाँ गए थे? हम ये नहीं कह सकते कि जी यहाँ गए थे और वहाँ गए थे। सुराग ऐनो मता कहाँ था? ऐन मतलब कहाँ, वेयर, मता मतलब वैन, कब। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। ये मरहले, ये मंजिलें, ये दुनिया के औसाफ हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये दोनों इशार सुनते हैं। खिरद से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जिहद को लाले, किसे बताएं किधर गए थे। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले थे। कसीदा मिराजिया के अलावा भी इमाम अहले सुन्नत का एक और कलाम है जो पूरा मिराज पर मबनी है। उसके पहले मक्तब में आप फरमाते हैं, पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफ़ा के यूं। पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, कैफ के पर जहां जलें कोई बताए क्या के क्यों। पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं। पूछते क्या हो अर्श पर यूं गए मुस्तफा के यूं। कैफ के पर जहां जले कोई बताए क्या के यूं। मवाहिब दुनिया में लिखा है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़ रहे थे, रफ भी एक मकाम तक गया, उसके बाद वो भी नहीं गया। जब आगे बढ़ रहे थे तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ में एक आवाज़ सुनते हैं कि ठहरिए, रब ताला आप पर दुरूद पढ़ रहा है। माफ़ कीजिएगा, ये जुमला गलत हो गया। रब ताला आप पर दुरूद भेज रहा है, रब ताला आप पर सलामती नाजिल फरमा रहा है। तो हैरान हुए कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की आवाज़। तो उलमा ने लिखा कि चूँकि आप इस आवाज़ से मानूस थे, वो आपके यारे गार थे, यानी यारे गार बनने का शर्फ अगरचे के बाद में हुआ, तो उस आवाज़ में आपके कानों में जो है ये अल्फाज डाले गए और फिर सारे हिजाब उठते गए। फिर क्या कैफियत थी, क्या समा था, क्या मंजिल थी, क्या मरहला था, ये सब अल्फाज बेमाना हो जाते हैं। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ताला ने कहना था जो कहा, राज और न्याज की बातें हुई, 3 तोहफे दिए गए। नबी अकरम अलैहिस्सलाम को मर्तबा शफ़ात दिया गया। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें जो हैं इस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, यानी बग़ैर जिब्रील के वास्ते के, और नमाज का तोहफ़ा दिया गया। उसके बाद फिर बहुत सारे मज़ीद वाक़यात होते हैं। आप जन्नत में पहुँचते हैं, जन्नत की सैर करते हैं, वहाँ हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदमों की आवाज़ सुनते हैं। वो पूरा एक वाक़या है। खुलासा कलाम ये है, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के अंदर सिर्फ यही कलाम, इसी पर हम अपना इख्तिताम करते हैं। और
کہ اس پورے واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی ہے. آپ کو ہر جگہ پر عزت سے نوازا، ہر جگہ آپ کا استقبال ہوا. کہیں فرشتوں نے استقبال کیا، کہیں انبیاء نے استقبال کیا، کہیں آپ کو مناظر دکھائے گئے، کہیں کیا دکھایا گیا. ایک حدیث پاک میں عرض کرتا چلوں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا. ودا کفہ بین کتفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا. فوجدت بردہا بین صدیہ، میں نے اپنے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی. فعلمت ما فی السماوات والارض، تو میں نے زمین و آسمان میں جو کچھ تھا سب جان لیا، کوئی چیز مجھ پر مخفی نہ رہی. تو جب رب تعالیٰ ہی نہ چھپا تو پھر کیا غیب ہے جو ان سے غیب رہ سکتا ہے. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ حضرت کے ان اشعار پر اختتام کرتے ہیں. وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر تخت عرش نشیں ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. عقیدہ بیان ہو رہا ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. دونوں اشعار پڑھ لیجئے. وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اور سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آج کی رات کی برکات ہمیں عطا فرمائے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے ہمیں فیضیاب فرمائے، بروز محشر رسوائی سے محفوظ فرمائے، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے 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 بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جبریل تھکے ہو گئے سرکار روانہ، منہ تکتا ہوا رہ گیا سدرا شب معراج، شب معراج، شب معراج.